ACB ala résultat ɗum ɗo e liste Michel Duchet en fuɗɗoray jeerdi Guinée ɓurdi marsude ɗin e oɗo Ablaye Touré taw o markuno bi goto haray kanko wawno gañinde Le Havre o wawno markude biide wotru Morley Sylla kankade wawno markude avec Arouka kankade o markuno bi goto Amadou Doumbouya kankade o wanno passe kadi markuno are kanko Bafode Dansoko kankade o markuno Moustapha Ba kankade o markuno e Ousmane Konde kankade o wawno wadde passe décisive aray ko ɓeydo Guinéɓe e Serou Guirassy de gandi kankade o markuno te yejjutu ouais, c'est le boss the boss e ngaray ɗo non honnum haray ko liston vraiment absent ɓe no woodi kono woodi retour artuɓe kadi kesum haray e ngaray ko gardien o nodduno Moussa Camara Pempen Kemo Touré Mori Keita gandi ko ɓeɗo arno yatuma ko Kemo tu wonno arano tawi o nawni remplace mo gardien goɗɗo go kura Ablaye Camara aray ɓe ene ka défense Julian Janvier de gandi kankadi o arti ngola o yawtuno o arano Antoine Conte o ari kankadi Ibrahima Sori Conte o ari Ibrahim Diakité o ari Nabi Youssouf Oulari o ari Seydou Basso de gandi kankadi o ari Isaka Silla kankadi o ari Cheikh Oumar Silla o ari Yaya ka milieu de terrain Agibou Camara o ari Mori e Madi Camara o ari Seydou Ba Cissé o ari Cheikh Oumar Konde o ari Morley Sylla o ari Ablaye Touré o ari e yay ko attaque Aliou Badara Balde o ari Algassimou Ba o ari Mohamed Bayo o ari Kande Diawara o hewti François Kamano o ari Serou Guirassy ko Serou gol ko Serou bi kankadi ɓe seni haray ko ɓeɗo wawa noddede match ɗinin noon ta yejjitu haray Guinée RD Congo ko c'est 19h00 woni ko ɓe joata Côte d'Ivoire Tanzanie Guinée te yejjitu ɗon ko Dar es Salaam woni ko jouete haray ɗon kadi haray ko 16h00 haray ko ɗiɗo match kono noon min nayi vraiment Ilesh Moriba mo mérite équipe nationale Guinée ɓay wona wonde ma o nawnu ɓay wona wonde ma o heelo ɓay wona wonde ma o huɓu vraiment dara kadi ko honno ɓe waweten heɓirden Ceerno Bari Villarreal e Mohamed Simanka e Bafode Diakité way wannane ko mi woni ko Bafode Dansoko to non Bafode Diakité on kadi mo mérite argol équipe nationale Guinée vraiment mo joude ka équipe pay koye France I21 nan je crois hama I21 hama I22 kono noon Bafode Diakité vraiment kanko Mohamed Simanka eto ɓe artiranami par ce que Mohamed Simanka mo perdi équipe de France mo gari hay France no yiddi yo argine so yi ha joni France noddal équipe nationale vraiment wonɓe arde toon ɓe fonande ɓe ɓuurmo Luke Ba ɓuura Moriba e Mohamed Simanka hay hunde no so ɓe noddali mo vraiment ko ɓiɗi yo artu Guinée aranoy de ta yejjude ko ɗum gila vogi kotra o murga gila vogi on heɓuno Guinée ala ko jokkano Guinée ala joddi mo jokki haydi on o ronki arde Guinée combien de match o joue France mi anda siko match statistique ko match nayi o joue France tawi ɓe accitima hande awa haray e wontuma kadaray ko yon abonné ko yon partage ko yo like on jarama assalamu aleykum